سرخط خبرها. حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برقرار می شود. رهبر القاعده در کابل کشته شد. برخی تاجیک اعلان کرد که مبلغها را در کجا صرف کرده است. روز بخیر بیننده های گرامی، با امید صحتمندی شما نوید بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 2 آگوست است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که ایمن ظواهری رهبر القاعده صبح یکشنبه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است. بایدن روز دوشنبه ضمن سخنرانی در کاخ سفید اظهار داشت که اکنون عدالت برقرار است و این رهبری تروریست دیگر وجود ندارد. وی گفت که نیروهای کشف ایالات متحده آمریکا ایمن ظواهری را تا خانه در مرکز کابل پایتخت افغانستان پیگیری نمودند. با گفته بایدن وی در آنجا با خانواده‌اش زندگی میکرد و در این حمله هوایی به سرنشین هیچ یکی از اعضای خانواده ظواهری و نه هیچ غیر نظامی کشته نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه تایید کرده است که این حمله رخ داده است. او ضمن محکومیت شدید این حمله این عملکرد آمریکا را نقض قاعده‌های بین المللی دانسته است. ایمن ظواهری طبیب و جراح مصری در هماهنگ کردن حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 نقش داشت که در جریان آن 4 هواپیمای غیر نظامی ربوده شده با برج‌های مرکز تجارتی جهانی در نیویورک و پنتاگون در نزدیکی واشنگتن کوبیده شد. در این حادثه حدود 3000 نفر کشته شدند. در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وان ای وزیر کارهای خارجه چین صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان با بازارهای چین و وضع کنونی افغانستان و دورنمای رشد آن مورد بررسی قرار گرفت. در این باره خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داده است. منبع می نویسد که ملاقات آنها دیروز 1 آگوست صورت گرفت و امام علی رحمان رشد با سرعت مناسبت‌های دوستانه و شریکی همه‌جانبه استراتژی هر دو کشور را در تمام سمت‌های همکاری تاکید کرد. امام علی رحمان با جانب چین برای جدا نمودن وایه‌های نوی واکسن بر ضد بیماری سرایت کرونا ویروس اظهار منتداری کرده است. همزمان در این ملاقات مسئله‌های مبارزه منبعی مشترک بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، سپاراتیسم، جنایت‌های متشکل فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، کیبرجنایت و دیگر تهدیدهای امنیتی نیز بررسی شده است. چین مهمترین سرمایه‌گذار اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و تا سال 2022 میزان سرمایه‌گذاری این کشور از مرز 3 میلیارد دلار گذشته. قرض خارجی دوشنبه در نزد پکین 1 میلیارد و 123 میلیون دلار را تشکیل داده است. منقدان افزایش تا رفت وابستگی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان را از چین چون مایه نگرانی تاکید می‌کنند. بعد از 2.5 سال محدودیت حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه دوباره آغاز می شود. یک مسئول اداره راه آهن تاجیکستان روز 1 آگوست به رادیوی آزادی گفت حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه از 3 آگوست امسال از سر گرفته می شود. او گفت حرکت قطارهای مسافربر در خط سیر دوشنبه ولگاگراد دوشنبه از سنه 3 آگوست سال 2022 و خوجند ولگاگراد خوجند از 7 سپتامبر سال 2022 به راه مانده می شود. نرخ سفر روزهای نزدیک اعلان خواهد شد. با نظر داشت این مسافران سیاحان می توانند برای سفر نمودن توسط این قطارها از خزینه های بلیط فروشی راه آهن تاجیکستان چیپته ها را خریداری نمایند. قطار از دوشنبه با ولگاگراد هفته 1 مرتبه روزهای سه شنبه و از ولگاگراد به دوشنبه روزهای جمعه حرکت می کند. قطارها از خوجند روزهای چهارشنبه و از ولگاگراد روزهای شنبه حرکت خواهند کرد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برای صدها مهاجر می تواند خبری خوب باشد. برق تاجیک همان کلانترین شرکت قرضدار در تاجیکستان می باشد اعلان کرد که در نیم سال اولی سال 2022 مبلغ را در کجا صرف کرده است. مسئولین این شرکت دیروز در نشست خبری با ژورنالیستان گفتند در 6 ماه نزدیک به 156 میلیون سومانی انداز پرداخت کرده است. با اطلاع این شرکت همچنین قرض وزارت مالیه را با مبلغ بیشتر از 74 میلیون سومانی
пардохт намуданд. дар феҳристи хароҷоти ширкат дар нимсола аз ҷумла 144 миллион сомонӣ ҳаққи хариди барқ аз сангтуда 1, 16 миллион сомонӣ аз сангтуда 2, 56 миллион сомонӣ ҳаққи нерӯи роғун зикр шуданд. ин ширкат ҳамчунин бори аввал эълон кард ки дар 6 моҳ ба ширкати IRS беш аз 29 миллион сомонӣ додааст. барқи тоҷик ҳамон калонтарин корхонаи қарздор дар Тоҷикистон боқӣ мондааст. ҳаҷми ӯҳдадориаш дар назди корхонаю идораҳо аз ҳадди 30 миллиард сомонӣ бештар аст. баъд аз 5 моҳ як киштии ҳомили ғалла рӯзи 1 август аз бандари Одесса ба бозори ҷаҳонӣ баромад. ин нахустин киштӣ бо гандуми Украина аст ки барои пешгирӣ аз гуруснагии шадид дар ҷаҳон бар асоси созише бо миёнравии Созмони Милали Муттаҳид ба кишварҳои хориҷ интиқол ёфт. дар ин бора ҳамкорам Зарангези Наврӯзшо гузориш медиҳад. Александр Кубраков, вазири зербиноҳои Украина, гуфт ки киштии разони зери парчами кишвари Сиерра Леоне субҳи имрӯз аз назди соҳилҳои Одесса шино кард. вазорати дифои Туркия дар баёнияе гуфт он рӯзи 2 август ба Истанбул мерасад. Дмитрий Кулеба, вазири умури хориҷии Украина, киштии ҳомили ғалларо нахустин киштии барои кӯмак ба ҷаҳон номид. ба иттилои маркази муштараки ҳамоҳангсозӣ ки дар Истанбул қарор дорад ва содироти маҳсулотро назорат мекунад, киштии разони бо беш аз 26 000 тонна ҷуворӣ ба роҳ баромад. Антонио Гутериш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, аз хабари ба роҳ баромадани киштии пур аз ғалла истиқбол кард. Украина ва Русия таҳти назари Туркияву Созмони Милал 22 июл созише имзо карданд ки бар асоси он аз 3 нуқтаи соҳилии Украина – Одесса, Черноморск ва Южный бояд содироти гандум шурӯъ шавад. пас аз ҳуҷуми беасоси Русия ба Украина дар рӯзи 24 феврал роҳҳои интиқоли гандум аз Украина ки яке аз содиркунандаҳои калонтарини ғалла дар ҷаҳон аст баста шуда буд ва ин ҳолат боиси эҷоди буҳрони ғизо дар ҷаҳон шуд. дар ҳамин ҳол нирӯҳои Украина ба бомбборони минтақаи ҷанубии ин кишвар ки таҳти назари ҷудоихоҳони зери ҳимояти Москав қарор доранд идома медиҳанд. дар наворе ки рӯзи 1 август хабаргузориҳои Русия нашр карданд, дида мешавад ки мардум баъд аз тахриб шудани пули Мошингард тавассути як кӯпруки муваққатӣ дарёи Днепр дар наздикии Херсонро убур мекунанд. бино ба гузоришҳои Русия, пулро низомиёни украинӣ дар як ҳамла тахриб карданд. пули муваққатӣ барои аксар сокинони Херсон ягона роҳи наҷот дониста мешавад ва ҳамчунин тавассути он барои нирӯҳои Русия ки ин минтақаро таҳти назорат доранд мавод интиқол дода мешавад. хадамоти истихборотии низомии Бритониё хабар дод ки Русия эҳтимолан 2 пули муваққатиро ба ҷои кӯпрукҳои тахрибшуда сохтааст. нирӯҳои Украина хабар доданд ки рӯзҳои наздик ният доранд ҳамлаи ҷавобии худро барои бозпас гирифтани Херсон шадидтар кунанд. бахши як рӯзи таърихро ки фарогири муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 2 август аст, ҳамкорам Хиромо Бақозода тақдиматон мекунад. 2 август 2 августи соли 2010 ширкати русии Нашараша эълон кард ки аз идомаи ба саҳнагузории нақши Равшан ва Ҷамшуд ки ишора ба намояндагони муҳоҷирони тоҷик дар Русия шумурда мешуд, даст мекашад. танзҳои Нашараша аввалин бор дар соли 2006 ба намоиш омада, махсусан нақшҳои Равшан ва Ҷамшуд ба хотири таҳқиромез буданашон эътирози зиёди шаҳрвандони Тоҷикистонро ба миён оварда буд. 2 августи соли 2010 баъди 10 соли талошҳои Тоҷикистон, ЮНЕСКО ёдгории таърихии Саразм дар Панҷакенти Тоҷикистонро ба феҳристи мероси ҷаҳонии фарҳангӣ ворид кард. шаҳраки Саразм, ки исмаш аз ибораи сари замин сохта шудааст, дар қарнҳои пеш аз милод сохта шуд. 5000 сол умр дидааст ва таҷассумкунандаи робитаҳои фарҳангии мардуми мухталиф дар Осиёи марказӣ мебошад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ҳатман ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат. хайр, худо нигаҳдор.